नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में छाती के कैंसर से मुतल्लिक आगाही और स्क्रीनिंग प्रोग्राम, नौजवानों के लिए सालाना लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का आगाज, जम्मू में मेगा नुमाइश राइज इन जम्मू एंड कश्मीर 2024 मुनक़्क़द, कश्मीर सूबे की शतरंज चैंपियनशिप श्रीनगर में मुनक़्क़द हुई, महकमे सेहत की जानिब से मंचकूट राजौरी में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद, कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में एक मुतहरिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो छाती के कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद पैदा करने और हिम्मत न हारने की अहमियत को उजागर करता है। ये प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक बेदारी की एक पहल के तौर पर श्रीनगर में मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद कैंसर से मुतल्लिक आम लोगों में बेदारी पैदा करना था। इस सिलसिले में आम लोगों का और तिबी मौलिजीन का क्या कहना है और कश्मीर में ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर के संगीन मसले से निपटने के लिए कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने श्रीनगर में एक जामे आगाही और स्क्रीनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद मकामी कम्युनिटी को ब्रेस्ट कैंसर का जल्द पता लगाने और इससे बचाव की अहमियत के बारे में आगाह करना था, जो दुनिया भर में ख़वातीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। इसमें हमारे यहाँ कुछ पुराने पेशेंट्स और कुछ नए पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हम उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो क्योर हो सकता है अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे, मतलब पहले दूसरे तीसरे स्टेज तक भी अगर ये पकड़ा जाएगा, मतलब इसका डायग्नोसिस हो जाएगा तो इसका क्योर हो सकता है। तो उसी के बारे में हम जानकारी देना चाहिए, उसी के सिलसिले में आज का ये डे हमने मुनक़्क़िद किया हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर आलमी सतह पर सेहत का एक अहम चैलेंज बना हुआ है और वादी कश्मीर में इस कैंसर में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। इसकी आला बीमारी की शरह के साथ बाकायदगी से स्क्रीनिंग के जरिए इब्तदाई पता लगाने से कैंसर की शरह को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद की क़यादत में मालूमाती सेशन पेश किए गए। ये इन्होंने अच्छा किया कि हम पेशेंट को सबको यहाँ पे बुलाया, अच्छा किया, इससे इंसान अवेयर भी होता है और बाकी लोग भी इससे अवेयर होते हैं। बहुत ज़्यादा पता मतलब आप सोचो नहीं, मतलब रोज़ बरोज़ इतने पेशेंट्स आते, समझ नहीं आ रहा है कश्मीर, हमारे कश्मीर को क्या होगा, इतने पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के कैसे बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो आज जो चेकअप हुआ क्या बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है। हम जब आते हैं यहाँ पे तो अपनापन लगता है इनके साथ। ब्रेस्ट कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से लड़ने के लिए वक्फ एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। इसकी जानिब से मुनाकिदा प्रोग्राम में न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की गई बल्कि खुद जांच और खतरे के अवामिल के बारे में भी अहम मालूमात फराहम की। माहिरीन सेहत ने ब्रेस्ट कैंसर की निशानियां, अलामात, खुद मुआयना की अहमियत और बाकायदगी से स्क्रीनिंग की जरूरत पर जोर दिया। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कश्मीर में लेडीज़ में, फीमेल्स में नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर बन चुका है। सो नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर बन चुका है। नंबर 2 ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम अगर अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 में, इवन स्टेज 3 में, तो ये क्यूरेबल है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये कैंसर जो है इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको प्रिवेंशन बोलते हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल कुछ चेंज करें, जिसके लिए हम आज लोगों को समझाएंगे उनको, या नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम लोगों को बताएंगे कि कैसे अपने आप को बचाएंगे ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, स्क्रीनिंग पॉसिबल है, अपने आप को बचाया जा सकता है। इसलिए हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया हुआ है। इस इक़दाम का रद्द अमल बहुत ज्यादा मस्बत था। बहुत सी ख़वातीन ने स्क्रीनिंग के मौके पर इजहार तशक्कुर किया।
बेदारी बढ़ाने के अलावा इस तकरीब में ब्रेस्ट कैंसर की सेहत के बारे में खुली बहस के लिए एक काबिल कदर प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू व कश्मीर ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गांधरबल के तलबा के लिए एक लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया। मज़कूरा तलबा का एक ग्रुप 12 रोज़ा तरबियत के लिए उधमपुर जम्मू रवाना हुआ। इस कैंप का मकसद नौजवानों की कायदाना सलाहियतों, टीम वर्क और ज़ाती तरक्की को बढ़ाना है। तलबा और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का इस कैंप के बारे में क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू व कश्मीर हर साल नौजवानों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद करता है। इस सिलसिले में रवां बरस में इसी तरबियती कैंप का इनेकाद हो रहा है और ये कैंप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गांधरबल के तलबा के लिए मुनक्किद किया गया है। मज़कूरा तलबा का एक ग्रुप 12 रोज़ा तरबियत के लिए उधमपुर जम्मू रवाना हुआ। तलबा ने इस प्रोग्राम की सराहना की। ये लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप है, प्रोग्राम होता है, 12 दिन का कैंप होता है। हम पटनीटॉप के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं हम। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हमें नेचुरल एक्टिविटीज़ करने को मिलती है, मतलब जैसे ट्रैकिंग वगैरह और मतलब नेचुरल स्पोर्ट्स जो होते हैं, और वहाँ पे हमें कल्चरल प्रोग्राम्स करने को मिलते हैं और नेचर के साथ मतलब मिलने जुलने का, उसके साथ कनेक्ट करने का, हम जैसे हम नेचर से आए हैं तो हमें नेचर के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है वहाँ पे। BPED सेमेस्टर 4 के 65 पुरजोश लड़कों और लड़कियों के तलबा पर मुश्तमिल एक वफ्द लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप के लिए पटनीटॉप के पुरसुकून और दिलकश मकाम के लिए 12 रोज़ा सफर पर रवाना हुआ। तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होंगे जिनका मकसद उनकी कायदाना सलाहियतों, टीम वर्क और ज़ाती तरक्की को बढ़ाना है। वहाँ पे कैंपिंग के अलावा ट्रैकिंग भी होती है, 2 ट्रैकिंग उसमें आती है। अल्टरनेट डेज़ में 2 ट्रैकिंग आती है। उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम होता है एंड में, उसमें जिस बच्चे में कोई हिडन टैलेंट होता है वो उभर के आता है, वो बाहर आता है, तो वो इसके बेनिफिट्स रहते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें आगे जाके मिलते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप 2024 के सिलसिले में तलबा के एक वफ्द को यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र सिंह तारा ने वजीरबाग में वाक़ा डायरेक्टरेट ऑफ YSS के अहाते से बाज़ाबिता तौर पर झंडे दिखाकर रवाना किया। फ्लैगशिप प्रोग्राम की तकरीब के दौरान डायरेक्टर जनरल YSS ने नौजवानों की जिंदगियों की तश्कील में इस तरह के तरबियती कैंपों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हिस्सा लेने वाले तलबा इस मौके से फायदा उठाते हुए जिंदगी के जरूरी असबाक सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और स्टे भी बढ़ाया जाए और लोकेशंस भी नई नई तलाश की जाएं, ताकि एक जगह महदूद न रहे। अलग अलग कम्युनिटीज़, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स उनको जानें, ताकि इनको पता चले कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंग्वेज के ताल्लुक से, चाहे वो कल्चर के ताल्लुक से, चाहे वो फिजिकल जियोग्राफी के ताल्लुक से और किसी और ताल्लुक से, ताकि ये एक मुकम्मल इंसान बन सके और मुकम्मल प्रोफेशनल कोच बन सके। श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब में कॉलेज के सीनियर फैकल्टी मेंबरान और YSS डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने शिरकत की। अमृतकाल के तहत जम्मू में राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर 2024 मेगा नुमाइश का एहतमाम किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमत के 60 से ज़्यादा तालीमी महकमों के 10,000 से ज़्यादा तलबा इस नुमाइश से मुस्तफ़ीद हुए। इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद नौजवानों में तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाना है। साइंसी नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा की दीगर सलाहियतों में भी ज़बरदस्त इजाफा होता है, नेज़ नई सलाहियतें भी उभर कर सामने आती हैं। मज़ीद जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। अमृतकाल के तहत जम्मू में राइजान जम्मू एंड कश्मीर 2024 मेगा नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश खरोश देखने को मिला। मरकजी और रियासती हुकूमत के 60 से ज्यादा तालीमी महकमों के 10,000 से ज्यादा तलबा इस नुमाइश से मुस्तफीद हुए।
ایکچولی جو اس پروگرام کا موٹیو ہے بیسیکلی اویئرنیس ہے کہ جو ہمارے یووا ہیں ان میں اویئرنیس لانا کہ DRDO بارڈر پہ کیسے کام کر رہا ہے, کیا کیا چیزیں انوینٹ کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں میں انرول کر سکتے ہیں, آگے جا کے کیا کورسز ان بچوں کو کرنے چاہیے جس سے ان ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ شامل ہو سکیں. تو یہ ایک ہمارا موٹیو ہے ان کو اویئرنیس کرنے کا. کون سے ڈپارٹمنٹ یہاں آئے ہیں؟ جو میں نے ابھی بتایا DRDO ہے, ISRO ہے, اپیڈا ہے, یہاں پہ CWC جل شکتی منترالیہ سے آیا ہے, ہیلتھ منترالیہ آیا ہے ہمارے ساتھ, منسٹری آف MOES ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ, اور پلس IB منسٹری ہے, IT ہے, CDEC آیا ہے یہاں سے. تو لگ بھگ ساری منسٹریز اس میں شامل ہوئی ہیں جو کہ اویئر ہی کرنے آئے ہیں یواؤں کو. آج ہماری یہ سوبھاگیہ ہے کہ ہم اس ایگزیبیشن میں آ کے نئی نئی چیزیں اور سیکھ سکیں, ہمارے دیش کے بارے میں کیسے ہمارے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کیا کیا کام کر رہے ہیں, کیسی ان کی جو آگے کی ٹیکنالوجیز ہیں جو ہمیں آگے فیوچر جنریشن کو کام میں آئے گی کہ وہ نیشن کی اکنامک ہیلتھ انکم بڑھا سکے. تو میں نے جیسے یہاں پہ یہ اسپیس کے بارے میں, اسپیس کے ڈیفنس میکینزم کے ہمارے جو انڈیا کے وہ دکھائے ہوئے ہیں کہ کیسے گرینیڈ, ہینڈ میڈ گرینیڈز بنتے ہیں, میسائلز بنتی ہے. راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانہ اور GSI کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل PS مشرا نے مہمان خصوصی کے تحت نمائش میں شرکت کی. نمائش میں شرکت کرنے والے ہر ایک فرد نے اس طرح کے پروگرام کی سراہنا کی اور جموں میں منعقدہ نمائش کی اہمیت پر زور دیا. پرائم منسٹر صاحب کا بچوں کے بارے میں بڑا ڈیفرنٹ ویژن ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, یونیورس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پڑھے, ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پڑھے. اسی کا ایک حصہ ہے کہ ایک دم بچوں کو ایونٹ اور پریکٹیکل چیزیں دکھائی جائیں تاکہ جو تھیوری پڑھتے ہیں بچے وہ پریکٹیکل ادھر آ کے دیکھیں. سب سے بڑی بات ہے جو سینٹرل ڈپارٹمنٹس یہاں آئے ہیں انہوں نے بڑی پیشنس کے ساتھ اور ہماری بات کو مانا, اور ہماری کوشش تھی یہ پہلے لگانا تھا ہم نے, پھر الیکشن کی وجہ سے یہ پوسٹ پون ہو گیا اور تھوڑا ہری میں لگا, لیکن بچوں کا اتنا رسپانس ہے, ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں جموں پروونس کے 10 ضلعوں سے, سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں سے. ہماری اگر کوشش رہے گی یہ ہمارے بچے بھی کیسے ٹیکنالوجی کا حصہ بنے, یہ ہماری کوشش رہے گی. حکام نے بتایا کہ اس طرح کی نمائش کا واحد مقصد طلباء میں تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے. انہوں نے کہا کہ طلباء کو اس طرح کی نمائشی پروگراموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, جبکہ اس طرح کی نمائش منعقد کرنے سے جموں کے نوجوانوں کو کافی فائدہ پہنچے گا. اسٹوڈنٹس کا رسپانس بہت اچھا ہے اور میں ریکویسٹ کروں گی آرگنائزرز کے ساتھ کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم کریں تو آپ پلیز ہمارے کالج, کیونکہ وہ بالکل لائن آف کنٹرول کے پاس ہے, ہمارے بچوں کو یہ موقع دیں, وہ بھی ایسا پروجیکٹ لے کے آئیں. تو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ہمارے کالجز ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں, بڑھ چڑھ کے لیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اٹس اے کائنڈ آف اے اسکل وچ وی نیڈ ٹو ڈیولپ ان آور اسٹوڈنٹس. نمائش میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئیں, جبکہ DRDO کے اسٹال کو نمائش کا ونر قرار دیا گیا اور جیولوجیکل سروے آف انڈیا دوسرے اور پاور گریڈ کارپوریشن کو تیسرے پوزیشن سے نوازا گیا. وادی کشمیر میں شطرنج کھیل کو فروغ دینے کے لیے نئے ٹورنامنٹس منعقد کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں حال ہی میں سری نگر میں کشمیر صوبے کی 3 روزہ شطرنج چیمپئن شپ 2024 منعقد ہوئی. جموں کشمیر اسپورٹس کونسل نے آل JNK شطرنج ایسوسی ایشن کے اشتراک سے اس شطرنج چیمپئن شپ کا انعقاد سری نگر اسپورٹس کلب وزیر باغ سری نگر میں کیا. پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ رپورٹ. حال ہی میں جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کشمیر صوبہ کی 3 روزہ شطرنج چیمپئن شپ 2024 منعقد ہوئی. حال ہی میں سخت مقابلے اور شاندار میچوں کے درمیان یہ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہوئی. جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے تعاون سے آل JNK شطرنج ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یہ کھیل سرگرمی سری نگر اسپورٹس کلب وزیر باغ سری نگر میں منعقد ہوئی. جی یہ تو بہت اچھا پروموشن کیا جا رہا ہے فرام دا اسٹیٹ اسپورٹس کونسل کہ چیس ٹورنامنٹس آج کل کیے جا رہے ہیں. کچھ ریسنٹ ایئرز میں بہت امپرومنٹ کیا گیا ہے
ریلیٹڈ ٹو چیس, کیونکہ کشمیر میں زیادہ چیس کی طرف امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے, یہاں پہ زیادہ کرکٹ اور فٹ بال کی طرف ہے. سو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ چیس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے ان ریسنٹ ٹائمس, اینڈ اٹس ویری گڈ. شطرنج وادی کشمیر میں کھیلوں سے محبت کرنے والے نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے, جس میں مختلف ٹورنامنٹس میں شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے. کشمیر شطرنج کلب اور جموں و کشمیر شطرنج ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام صوبہ کشمیر کے شطرنج چیمپئن شپ میں مختلف کیٹیگری میں مقابلے ہوئے. نوجوان کھلاڑیوں نے کہا کہ شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جس سے دماغی صلاحیتوں میں بڑھاوا ہوتا ہے. Personally, I know the benefits of chess for myself. I've been pretty much a good student throughout my life, and I have to in part thank chess, because as a child I lacked focus. I wasn't able to focus very well, but when I played chess, I learned the ability to focus, to manage time, to meet your friends, to socially interact in a way that really creates a positive culture. So there's so many inherent benefits for these children that I personally have received from this game, that I believe that we very much need to fund this initiative to continue chess. It's not just all about sports in this. We also have to try to look at different avenues in which we can enrich our children. اوپن چیمپئن شپ نے مختلف عمر کے گروپوں کے شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیا, جن میں چھوٹے بچے, نو عمر, کالج کے طلبہ, بیرون ریاستوں کے کھلاڑی اور بزرگ شہری شامل ہیں. حکام نے بتایا کہ یہ اپنی نوعیت کا 12واں ٹورنامنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کے مقابلوں کے لیے کھلاڑیوں کو تیار کرنے کے لیے سال میں کم از کم 6 ٹورنامنٹ منعقد ہونے چاہیے, جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ ہمارا کم از کم 10واں 12واں ٹورنامنٹ ہے. پہلے بھی ٹورنامنٹ ہوتے تھے, لیکن سال میں زیادہ سے زیادہ 1-2 ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب سے میں آیا ہوں, میری کوشش یہی رہتی ہے جو انٹرنیشنل پہ ہونے چاہیے کم از کم 8 ٹورنامنٹ سال کے, وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 8 نہیں تو کم سے کم 6 ہونے چاہیے ایک سال میں. سپورٹس کونسل کی طرف سے بالکل سپورٹ مل رہا ہے, جو بھی فنڈس آتے ہیں وہ برابر دیتے ہیں, ان میں کوئی اور اب اس سال سے آل انڈیا چیس فیڈریشن نے بھی فنڈز بھیج دیے ہیں الگ خصوصی طور پہ کچھ نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو اور نارتھ ویسٹ اسٹیٹس کو, جیسے میگھالیہ, میزورام, ان کو دیا ہے, اور جیسے یہ جموں کشمیر ہے. ساؤتھ میں تو آلریڈی بہت چیس ہے, بہت ان کو پیسہ آ رہا ہے اسپانسر کی طرف سے, لیکن ہم کو نہیں آتا ہے کچھ بھی. تو اس کے لیے آل انڈیا چیس فیڈریشن نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے کہ بھائی ان کو 10-15 لاکھ روپے ہر سال دے دو. چیمپئن شپ نہ صرف شطرنج کھیل کو فروغ دیتی ہے, بلکہ وادی میں باصلاحیت افراد کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور کھیلوں میں ممکنہ طور پر روشن مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. جموں و کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری کے دیہی علاقوں میں لوگوں کے لیے معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آئے روز مفت طبی کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں. اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ضلع محکمہ صحت نے منجکوٹ بلاک میں ایک مفت موبائل میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. طبی عملے کے ساتھ موبائل میڈیکل وین نے مختلف دیہی علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے. پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ رپورٹ. محکمہ صحت راجوری نے ایک مفت موبائل میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. یہ میڈیکل کیمپ چیف میڈیکل آفیسر راجوری اور بلاک میڈیکل آفیسر منجاکوٹ کی نگرانی میں سرحدی علاقوں میں منعقد ہوا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ طبی عملے کے ساتھ موبائل میڈیکل وین مختلف دیہی علاقوں کا دورہ کرتی ہے اور لوگوں کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے. آج ہمارا کیمپ تھا شیڈول میں, یہ پریالی ایریا میں جو بلاک منجاکوٹ میں پڑتا ہے. اس سے ہماری ایک تو ہمارے ہیڈ کوارٹر کی سی ایم او آفس کی ٹیمیں بھی آئی ہیں, سی ایم او آفس سے بھی اور بلاک سے بھی ٹیمیں آئی ہیں. اس میں ہماری ٹیم آئی ہے, ایک ٹیوبرکلوسس سائڈ سے آئی ہے, لیپرسی سائڈ سے آئی ہیں, پلس ہمارا موبائل یونٹ آیا ہوا ہے سی ایم او آفس کا, اور ادھر سے بلاک لیول سے آئی ہیں آر بی ایس کی ٹیمیں, اور ڈاکٹر صاحبان اور لیب ٹیکنیشینز وغیرہ وہ بھی آئے ہیں ٹیسٹ جو کر رہے ہیں. منعقدہ اس مفت میڈیکل کیمپ میں موبائل میڈیکل یونٹ ٹیم اور دیگر عملے نے حصہ لیا. مختلف امراض کے معالجین نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں بیماریوں کے مطابق ادویات تجویز کی. لوگوں نے اس کیمپ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا.
यहाँ बॉर्डर एरिया है, इससे पहले भी बहुत शेलिंग वगैरह होती रही है, लेकिन मेडिकल ये पहला चांस है। अच्छे डॉक्टर आए हैं तो दवाई का इंतज़ाम हुआ है, तो ऐसे ही मतलब है अच्छे हमारे लिए अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छी हिफाजत होनी चाहिए, तो ऐसे हमारा फिर ठीक है। आज ये टीम आई डॉक्टरों के यहाँ, बहुत अच्छा लगा कि गरीब लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। आने के वक्त भी ऐसी हेल्प होनी चाहिए हमारे को। सिर्फ बॉर्डर में यह गोला बारी से और कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आप लोगों का इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग आए, हमारे गरीब लोगों की थोड़ी अफजाई हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। हुक्काम ने बताया कि मुफ्त मेडिकल कैंप के दौरान 50 से 60 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को तिब्बी सहूलियात की काफी जरूरत है, इसलिए ऐसे मोबाइल मुफ्त मेडिकल कैंप मुनाकिद किए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये बॉर्डर एरियाज जो हैं थोड़ा फॉर फ्लंग एरियाज हैं और इनमें हेल्थ की जो है काफ़ी ज़रूरत है सर्विसेज की, और उसी के तहत ये जो हम वक्तन जो है मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, उसी की कड़ी ये आज थी। और मुझे खुशी है कि CMO ऑफिस से जो MMU टीम आई थी और जो हमारी RBS की टीम, तो इन्होंने अच्छे से ये काम अंजाम दिया और मैं पब्लिक का भी और अपने स्टाफ का भी शुक्रगुजार हूँ। राजौरी के महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि ऐसे कैंप मुनाकिद करने में तिब्बी अमले का रोल इंतहाई अहम होता है। उन्होंने कहा कि हम अपने अमले के बहुत हद तक मशकूर हैं। यहाँ हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ है और कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन पहाड़ी के दामन में वाक़ा तिब्बी मराकिज़ में डॉक्टर तैनात हैं। कभी कभी महकमा सेहत फौज के साथ मिलकर देही इलाकों में कैंप मुनाकिद करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।